बांग्ला साहित्य सभा असम के महासचिव प्रशांत चक्रवर्ती ने असम विश्वविद्यालय को असम आंदोलन की उपज कहने पर छात्र संगठन आक्शा नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके बयान की तीव्र निंदा की है। आक्शा इतना अधिक नाराज है कि प्रशांत चक्रवर्ती से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है। यदि वो माफी नहीं मांगते तो आक्शा भविष्य में बराक घाटी में उनके दौरे का विरोध करेगी। आक्शा के मुख्य सलाहकार रूपम नंदी प्रकाश ने कड़े शब्दों में यह चेतावनी दी है। रूपम ने स्पष्ट रूप से कहा कि सिलचर में विश्वविद्यालय पाने के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। बराक घाटी के लोगों ने इस विश्वविद्यालय पाने के लिए तीव्र आंदोलन किया, तब जाकर उसका फल मिला। लेकिन प्रशांत चक्रवर्ती ने पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना और अहंकारी टिप्पणी की। रूपम नंदी प्रकाश ने कहा कि प्रशांत चक्रवर्ती इस प्रकार के बयान देकर बराक घाटी के लोगों द्वारा किए गए आंदोलन का अपमान करने के साथ असमिया और बांग्ला भाषा भाषी में विभाजन की लकीर खींचना चाहते हैं। प्रशांत चक्रवर्ती ने हाल ही में असम विश्वविद्यालय में एक बैठक में टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर दिया है। इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। रूपम नंदी प्रकाश ने कहा कि प्रशांत चक्रवर्ती ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला बयान दिया है। बराक घाटी के संघर्ष लोग इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेंगे। बांग्ला साहित्य सभा असम এর সাধারণ সম্পাদক হয়ে উনি বলেছিলেন যে অসম বিশ্ববিদ্যালয় নাকি অসম আন্দোলনের ফসল। ওনাকে প্রথমে বলতে চাই এই আসাম বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনের একটা ইতিহাস আছে, দীর্ঘ ইতিহাস, 10 বছরের সময়কাল ইতিহাস। তা আগে নিজে জেনে নিন, পরে নিন, তারপর আপনি এই ধরনের বক্তব্য রাখবেন। দেখুন, উনি যদি প্রকাশ্যে বরাকবাসীর কাছে ক্ষমা না চান তাহলে তাকে আমরা আকশার পক্ষ থেকে তাকে আমরা নিঃশর্তভাবে ক্ষমা চাইতে হবে, না হলে তাকে বরাকে প্রবেশে আমরা বাধা সৃষ্টি করব। এই যে দেখুন, উনি এইসব করে আসামে এখন ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে আসাম একটা 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 ভালোভাবে চলছিল, জাতি জনজাতি সবাইকে নিয়ে একটা উন্নয়নের একটা দিশা দেখিয়ে যাচ্ছেন। সেই সময় উনি এখানে আসামে অসমিয়া বাঙালি এভাবে একটা বিভাজনের রাজনীতি সৃষ্টি করছেন। কিছুদিন আগে আপনারা পরখ করেছেন যে গামছা গামোছা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির রূপরেখা উনি তৈরি করছেন। উনি এসব করেই তিনি চিপ পপুলারিটি পেতে চান। আমরা উনাকে সাবধান করতে চাই, যাই করুন বরাক উপত্যকায় এসে বরাক উপত্যকা এবং বাঙালি এবং অন্যান্য জাতি জনজাতি অসমিয়ার মধ্যে যেন বিভেদ সৃষ্টি না করেন, তাহলে ইতিহাস উনাকে ক্ষমা করবে না। যদি ক্ষমা না চান তাহলে আগামী দিনে বরাকে যদি উনি আসেন তাকে আমরা প্রতিরোধ করে তুলব। উনি যেসব বক্তব্য করছেন এসব সেতুবন্ধন নয়, এটা সেতুবন্ধনের পরিবর্তে বিভাজন হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, উনি বিতর্কের মধ্যে থেকে নিজেকে সমাজের একজন কেউ কেটে প্রমাণিত করতে চান। হুঁশিয়ারি কি দেবেন? হুঁশিয়ারি তো দিলাম, ক্ষমা না চাইলে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে বরাকবাসীর কাছে, না হলে বরাক উপত্যকায় উনি যখন আসবেন তখন আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলব এবং যারা আমন্ত্রণ জানাবে তাদেরকে আমরা রেহাই দেব না। প্রশান্ত চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্য সভা অসম এর যিনি সাধারণ সম্পাদক, উনি এসে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে অসম বিশ্ববিদ্যালয় অসম আন্দোলনের ফসল বলে যে মন্তব্য করে এই ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা করছেন। যারা আন্দোলন করলো, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্তির জন্য 10 বছর সময় দিল, তাদেরকে উনি খাটো করলেন। এটা ভবিষ্যতে যাতে না হয় উনাকে আমরা সতর্ক করতে চাই। এবং উনি যাই হন না কেন, উনি বিভাজনের রাজনীতিতে উনি ব্যস্ত, বিভাজনের রাজনীতি খেলতে উনি সদা ব্যস্ত।